खबरनामे में सबसे पहले बात चारों सूबों में आने वाले सैलाब और तबाही की। मुल्क भर में सैलाब से होने वाली अमवात की तादाद 1061 हो गई है। सबसे ज्यादा जानी नुकसान सिंध में हुआ, जहां 349 अफराद जान से गए हैं। और इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे। आबिद अली हमारे साथ हैं। आबिद, मजमूई सूरत हाल हम आपसे जानेंगे। मुल्क भर में होने वाले जानी और माली नुकसान की क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सैलाब के जो आज़ाद शुमार एनडीए में जारी किए हैं उसके मुताबिक 1061 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि 1575 अफराद में जख्मी हुए हैं। जबकि सबसे ज्यादा जो हलाकतें हैं वो सुबह सिंध में 349 हुई हैं, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 245 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, जबकि पंजाब में 168 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, आज़ाद कश्मीर में 38 और गिलगित बल्तिस्तान में 17 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि वफाकी दारकूमत में भी एक शख्स जहाँ बहक हुआ है। सैलाब से 157 पुल तबाह हो चुके हैं, जबकि 3457 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा है। इससे ज्यादा जो है वो घरों की जो तफसीलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जबकि जो माल मवेशी है वो 7,27,000 से ज्यादा तक बह चुके हैं, जबकि 9,92,000 घर इसमें तबाह हुए हैं। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया आबिद अली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिंध और बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा के बाद सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म ने कुदरती आफत का शिकार अजला का दौरा किया। नौशहरा में मर्दान पुल पर सैलाब का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली और सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की भी हिदायत की। सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशा सिपा सालार के मुतासरा इलाकों के दौरे जारी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खैरपुर और कंबर शहदाद कोट में सैलाब ज़दगान के 7 दिन गुजारा। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। सूरत हाल मामूल पर आने में बहुत साल लग जाएंगे। मुखय्यर हजरात समंदर पार पाकिस्तानी और दोस्त ममालिक मुतासरीन की मदद करें और सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने और इमदाद फराहमी का मिशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पूरा दिन खैरपुर और कंबर शहदाद कोट में सैलाब ज़दगान के साथ गुजारा और ढारस बंधाई। ISPR के मुताबिक सिपा सालार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अफसरों और जवानों से भी मिले। कहा बड़े पैमाने पर सैलाब आया और इस इलाके में बहुत तबाही हुई। सूरत हाल मामूल पर आने में बहुत साल लग जाएंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद को अजीम मकसद करार देते हुए कहा साहिब हैसियत लोगों को आगे आना चाहिए। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं इनकी मदद करें। सिपा सालार ने दोस्त ममालिक और समुंदर पार पाकिस्तानियों से भी सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। Friendly countries will also come forward to help Pakistan in this hour of need. I am sure our expats, as usual, will not disappoint their brethren back home in Pakistan. सैलाब मुतासरीन ने दाद रसी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास बुला लिया है। तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी हंगामी इजलास में शरीक होगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, इजलास का क्या एजेंडा है और कौन कौन शरीक होगा? देखिए, इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें रिलीफ और रेस्क्यू कैसे करना है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको हुकूमत के लिए इसलिए वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि सियासी और अस्करी के साथ सर जोड़कर बैठेंगे और शाम 6 बजे वज़ीर आज़म हाउस में इजलास बुलाया गया, जिसमें असम्बली के तमाम इत्तेहादी शरीक होंगे। वज़ीर आला को भी खसूसी तौर पर मदद किया गया और तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी इस हंगामी इजलास में शरीक होगी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और मुल्क सूरत हाल यानी जो सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्किल हैं, चूँकि गैर मुल्की डोनर्स और बैरूनी जो दोस्त हैं उनसे भी पाकिस्तान ने इमदाद की अपील कर रखी है। किस तरीके से सारे मामले को मैनेज किया जा सकता है, मुतासरीन की किस हद तक मदद की जानी है, तमाम वो मामला हैं जो कि आज के इजलास में तय किए जाएंगे और इत्तेफाक राय से जो है वो आइंदा की इसमें बननी तैयार होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खिज़र में मकान के मलबे तले दबे 10 में से 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। मेंगोरा के नवाही इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। कुमराट और थल का ज़मीनी रास्ता भी बहाल ना हो सका।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेले तबाही के निशानात छोड़ गए। सवात में मिंगोरा के नवाही इलाकों से ताहाल पानी की निकासी न हो सकी। नशीबी इलाकों में मकानात ज़ेर-ए-आब हैं। मुतासिरीन की मदद के लिए कोई न आया। बच्चों को, औरतों को हमने निकाला है, वो जिधर जिधर अपने रिश्तेदारों के पास गई है, लेकिन किसी ने हमारा पुरसान हाल अभी तक नहीं पूछा। सिर्फ बारिश ही नाला होता है। हमको पता नहीं था कि ये दरिया का सारे पानी इस तरफ आएगा। ये हुकूमत की जिम्मेवारी है कि वो दरिया की तरफ देखे कि वो क्या जरूरत है इधर। अपरदीर में पातरा के मुकाम पर मरकजी पुल बह जाने से कुमराट और थल का जिला भर से जमीनी रास्ता बहाल न हो सका। मुकामी अफराद समेत सैकड़ों सयाहों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने सैलाब से मुतासरा मार्केट और होटलों का मुआयना किया। उन्होंने मुतासिरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के नवाई गांव में मकान के मलबे तले दबे 10 में से 6 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। आजाद कश्मीर के सयाहती इलाके शोंटर में फंसे 30 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी आने लगी। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब ने सवात के इलाके अंग्रामाबाद की सरसब्ज और खूबसूरत बस्ती को मलबे का ढेर बना दिया। 60 घर रेले में बह गए। केपी हुकूमत का रिलीफ ऑपरेशन भी महज दावों तक महदूद है। समा से गुफ्तगू में मुतासरीन हुकूमत पर फट पड़े। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान। जी ज़हीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ की और आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? मैं इस वक्त सवात की इंग्रामाबाद बस्ती में मौजूद हूँ, जो हस्ती बस्ती और खुशहाल एक बस्ती के नाम से जानी जाती थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पसे मंजर में दरिया ने जब उसमें ओवरफ्लो हुआ और पानी तेज़ आया, उसके दरिया अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और ये जो रेत है वो लेके आया। और 60 से ज़ायद इस बस्ती में घर ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर उनको दरिया यहाँ से बहा के ले गया है। जबकि जो बच्चे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं उनकी तीसरी जो मंजिल है वो बाहर नज़र आ रही है, बाकी उनका नामो निशान नहीं है, चूँकि इतनी ज़्यादा मिट्टी और मलबा यहाँ पे आ गया है। खूबसूरत जो एक आबादी थी वो इस वक्त मलबे का ढेर बन चुकी है। और मुतासरीन जो यहाँ हैं वो बेयार मददगार खुले आसमान के नीचे यहाँ पे अपना गुज़र-ओ-क़ात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है और ये चंद कदम दूर है, तो आप बता सकते हैं कि कोई यहाँ पे आया है, किसी किस्म की कोई इमदाद की है गवर्नमेंट की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई, खुशामदीद। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे यहाँ पे ये जब फ्लड आया हुआ है तकरीबन आज तीसरा दिन चल रहा है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई सियासी नुमाइंदा, हालांकि MPA साहब हमारा यहाँ का अपना है, मदीन का है, कोई ना कोई उसका कोई आया हुआ है, ना कोई सरकारी ACDC, ना कोई लोकल गवर्नमेंट वाले। कोई ये जो खाने का ये कैसे कर रहे हैं और रहने के क्या तरीका का है? बस न खाने का कोई पता चल रहा है, नहीं हमें मालूम नहीं है कि कोई किसी ने खाना लाया हो या कोई खाना दे रहा हो, ठीक है। कोई प्रॉपर प्रोग्राम इन लोगों के पास है ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि इंग्राबाद में कुछ हुआ है या ही नहीं। हालांकि यहाँ पे पूरी बस्ती उजड़ गई है, पूरी बस्ती उजड़ गई है और सरकारी एहलकारों को पता तक नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या मुतासरीन है। इनका ये कहना है, ये एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आप बताइएगा कि यहाँ पे कोई रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन हुकूमत KP के शुरू किया हुआ कोई आया या? कोई नहीं है जी, या कोई बंदा नहीं आया। आज 14 दिन है ना, लेकिन ये लोग इतने परेशान है, लेकिन किसी ने बताया भी नहीं, पूछे भी नहीं है कि इस हालात क्या है। तो जो सामान थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इधर दुकानें भी थी वो बीच में ही, और सारे सामान तो सारे चला गया। ये कि जो कुछ बच गया हो तो रहने का इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है। ये मेरे पसे मंजर में आप देख सकते हैं, ये मलबे के ढेर हैं। जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है इन घरों में जो रह गए हैं, इनकी आखिरी मंजिल आपको ये नज़र आ रही है, इसके ऊपर उन्होंने निकाल के ये रखे हुए है। लेकिन इतना बड़े पैमाने पे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसमें KP गवर्नमेंट भी वो भरपूर हिस्सा लेने का दावा कर रही है। लेकिन हम जिस बस्ती में जहाँ पे भी पहुँचे हैं वहाँ पे लोग बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। और जो जहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी जो इंतज़ामिया है और लोकल जो इंतज़ामिया है उससे ये अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए कम अज़ कम टेंट ही पहुँचा दो। खाने का जो पैकेट है 1-2 वो अब दूर दराज इलाकों में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ तो पैदल भी आया जा सकता है, लेकिन इनकी तरफ कोई किसी ने मुड़ के नहीं देखा और इस वक्त ये खुले आसमान के तले बच्चों समेत इंतज़ार कर रहे हैं। जी
اب انتہائی اہم معاملہ، ملک کو ایک جانب سیلاب تو دوسری جانب معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ایسے میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تحریک انصاف اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو IMF سے وعدے پورے نہ کرنے پر اکسایا۔ مبینہ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے IMF سے کہا جائے کہ آپ سے کمٹمنٹ سیلاب سے پہلے کی ہے، سیلاب متاثرین پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ نے دریافت بھی کیا کہ کیا اس سے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود شوکت ترین پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے رہے، کہتے رہے کہ آپ کے لکھے خط کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے گا تاکہ عالمی مالیاتی ادارے تک پیغام پہنچ جائے۔ بالکل اہم خبر سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ملک کو ایک جانب سیلاب تو دوسری جانب معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ایسے میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تحریک انصاف اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو IMF سے وعدے پورے نہ کرنے پر اکسایا۔ مبینہ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے IMF سے کہا جائے کہ آپ سے کمٹمنٹ سیلاب سے پہلے کی ہے، سیلاب متاثرین پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے دریافت بھی کیا کہ کیا اس سے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود شوکت ترین پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے رہے۔ اور یہ جو مبینہ ٹیلی فونک گفتگو سامنے آئی ہے، اپنے ناظرین کو یہ سنوا بھی دیتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ آئی کین آسک دی سیکریٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ۔ جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے کے اوپر یہ اپنا کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ امور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں، اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ پھر فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے۔ سر اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے، تو یہ اور منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا، اور اس کو کس طریقے سے کرنا، کیا IMF کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا، وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF؟ سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے، ہاں تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا۔ اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں ان کے نمبر 2 وغیرہ کو بڑا اچھا جانتا ہوں، میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا، تو وہ اور بات ہے۔ تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اینڈ آف دی ڈے ہم فیکٹس تو رکھ لینا، آپ تو دے نہیں سکیں گے، آپ دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینز 0، تو وہ ہم بتا دینا کہ بھائی ہم نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ گفتگو آپ نے سنی ہے، وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری سے بات کر رہے ہیں شوکت ترین، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے وعدے پورے نہ کیے جائیں۔ اس مبینہ ٹیلی فونک گفتگو میں شوکت ترین صاحب حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے IMF سے کہا جائے کہ آپ سے کمٹمنٹ سیلاب سے پہلے کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں سیلاب متاثرین پر پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے ہماری مشکلات ہو سکتی ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ نے دریافت بھی کیا کہ کیا اس سے ریاست کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی شوکت ترین پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے رہے۔ اور ایسے میں شوکت ترین کی تیمور جھگڑا سے کیا گفتگو ہوئی وہ بھی اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں، اس میں I have an old letter، میں راستے میں اسد کیسر
अभी बना के आपको बना ले। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए, वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका सब बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। हाँ जी, ठीक है ना। मैंने ज़गारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ, अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है, ओके ओके। ये दोनों गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई हैं, तैमूर झगड़ा से होने वाली गुफ्तगू, मोहसिन लगारी से होने वाली गुफ्तगू, और शौकत तरीन किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं ये भी नाजरीन ने देख लिया है। बात करने के लिए पैनल हमारे साथ है सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब, मंसूर अली खान साहब, नईम हनीफ भी हमारे साथ हैं, खालिद अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, ये गुफ्तगू आपके सामने अब सामने आ चुकी है, आपने सुनी ये गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ जो कि अवाम से बैरूनी साजिश का बयानिया लेकर हमदर्दियाँ समेट रही है, ये तो खुद मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये गुफ्तगू तो ये बता रही है। बहुत ही शर्मनाक है और काबिल मजम्मत है। और अगर इस ऑडियो की कोई तस्दीक या इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक जो भी ये करवाना चाहे वो भी करवा लें, लेकिन उससे पहले तैमूर झगड़ा साहब का एक खत है जो उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल को लिखा हुआ है कि हम आपको वो सरप्लस वगैरह नहीं दे सकेंगे इस साल। वो खत वो पहले ही मंजर आम पर आ चुका है, जिसका इस ऑडियो क्लिप के अंदर तज़किरा है। आज IMF का प्रोग्राम है, आज उसकी बोर्ड मीटिंग होनी है वॉशिंगटन के अंदर, और उससे पहले उस खत को लीक किए जाने का मकसद एक ही था कि ये प्रोग्राम डिरेल हो जाए, क्योंकि आपने जो सरप्लस जनरेट करके देने हैं, जब आप बोर्ड को बताएंगे कि इनके पास कोई 400-500 अरब रुपया है ही नहीं, तो इसको पहले ये ठीक करके हैं, फिर बोर्ड कंसीडर करेगा, तो उसका लाजमी एक इम्प्लीकेशन या मुमकिन तौर पर खतरा हो सकता था कि वो बोर्ड उसको मुलतवी कर दे, कहे पहले ये आप पैसे पूरे करके आए तो फिर हमारे पास आए। तो एक तरफ आप मुल्क में तबाही की सूरत हाल देखें कि KP डूबा हुआ है, सिंध डूबा हुआ है, साउथ पंजाब डूबा हुआ है, बलूचिस्तान सारा डूबा हुआ है। उस सूरत हाल को आप सामने रखें कि पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल में खड़ा है और हमें क्या करने की जरूरत है और क्या हरकतें हम कर रहे हैं। ये खत वो बाद में लिख सकते थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, मंगल बुध जुमेरात किसी दिन भी हफ्ते में लिख देते कि KP में फ्लड की सूरत हाल अच्छी नहीं है, तो हम जो आपको सरदर्द से कह रहे हैं ये क्या नहीं जाएगा, बताएं क्या करें। लेकिन एक हफ्ता पहले लिख के और उसको लीक करना मीडिया को, उसका पर्पस स्वाय इसके कि इस मुलाकात के अंदर एक मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान को दुचार करने के कुछ और नहीं है। और मोहसिन लगारी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की रियासत को नुकसान तो नहीं होगा। ये सवाल है जो मेरे ज़हन में भी सबसे पहले उठता है कि आपकी जितनी मर्जी सियासी दुश्मनी हो, पहले तो पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान रहेगा तो आप लोग सियासत करेंगे ना। आपने सियासत कहाँ जाके करनी है? काठमांडू में करनी है जाके। तो पाकिस्तान की पहले मईशत बचाएं, पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाएं, फिर एक दूसरे से सियासत करें। तो मुझे इस पे अफसोस हुआ है ऑनेस्टली। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शौकत तरीन वो इस काम में वसीला बनेंगे, जिनको पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि IMF से या वॉशिंगटन से डीलिंग कैसे होती है, वो इसमें वसीला बनेंगे, और साथ उनके 2 फाइनेंस मिनिस्टर सिटिंग वो इसका हिस्सा बनेंगे। मुझे तो दुख हुआ। जी ठीक है, मंसूर अली खान साहब आपकी जानिब में आऊँगी। IMF डील में मुबैना रुकावट डालने वाले जो किरदार सामने आए, जो मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आई हैं, और जिस ख़त की बाज़गश्त थी और इस ऑडियो में सुना जा सकता है, और KP हुकूमत इस ख़त की बार बार तरदीद भी करती रही है, आप नहीं समझते कि मुल्की मफाद पहले होना चाहिए और पार्टी मफाद बाद में होना चाहिए?
مجھے تو کوئی زیادہ حیرانی نہیں ہوئی اس آڈیو کو سن کے، لیکن ایک بات اس سے واضح ہو گئی، وہ لوگ جن کو یقین نہیں آتا تھا وہ یہ اس سے بات پتہ لگتا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان سے بھی بڑا نام بن چکے ہیں. ان کے مفادات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنا، عمران خان صاحب کی سیاست کو پروٹیکٹ کرنا، وہ پاکستان کے انٹرسٹ سے بھی زیادہ بڑا ہو چکا ہے. ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں یا جس کا آپ نے پلاننگ کی ہے وہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے. بلکہ اس موقع کے اوپر محسن لغاری صاحب نے یہ کہا بھی، ان کو شک ہوا اس بات کا کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس سے اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا. لیکن اس کے باوجود شوکت ترین صاحب بیسکلی پتہ لگتا ہے کہ جو سابق فائنانس منسٹر ہیں، جو کہ اتنا امپورٹنٹ پورٹ فولیو جن کے پاس رہا ہے، جو سب جانتے ہیں معاشی طور پہ کیا صورتحال ہے ملک کی، اس کے باوجود پیچھے سے بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی اور دونوں وزراء خزانہ کو جو ہے وہ اس قسم کے احکامات دیتے رہے کہ جناب آپ نے اس طرح کر کے چلنا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ دیکھیے جناب چیئرمین عمران خان کے اوپر اتنا کڑا وقت آیا تھا تو پھر ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہے. ایسے موقعوں کے اوپر جب ایک ایک پائی کی، ایک ایک پیسے کی، ایک ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. نہ یہ جلسے روکنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب نے خود اس دن جہلم کے جلسے کے اندر کہا کہ چاہے فلڈ آ جائے یا چاہے ہم جنگ میں چلے جائیں، جلسے نہیں رکیں گے. تو یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. اور اس سے پہلے بھی ابھی میں پچھلے دنوں حسان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جناب عمران خان کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہوئی ہے یہ پاکستان پر حملہ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر اس وقت جو مائنڈ سیٹ چل رہا ہے، جو تھاٹ پروسیس چل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جی اگر عمران خان کو آپ نے کچھ کہا یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی آپ نے کوشش کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر ہم نے پاکستان کی بھی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے پاکستان کی معاشی انٹرسٹ کی بھی پرواہ نہیں کرنی. خلاف کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں، بے شک ڈوبتے جائیں. عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. قانونی طور پہ میں خود یہ چاہوں گا، قانونی طور پہ ان تمام 3 افراد کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آپ لوگ کس سوچ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے. آپ جانتے تھے کہ پیر والے دن، آج کے دن IMF کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں پاکستان کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس سے چند دن پہلے آپ نے یہ لیٹر نکالا، اور یہ لیٹر کوئی آف دا کف لیٹر نہیں تھا، ایک رینڈم لیٹر نہیں تھا. اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ تھی کہ ہم اس طریقے سے اس پوری ڈیل کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ IMF سے پیسے نہ لے سکے. اور اگر وہ پیسے نہ لے سکی تو ان کے اوپر بہت زیادہ مشکلات آ جائیں گی، اور اگر ان کے اوپر مشکلات آئیں تو ہمیں اپنی سیاست چمکانے کا ایک موقع مل جائے گا. اور اس کے بعد بھی بیرونی سازش کا نام لے کر اپنا ووٹ بینک بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. خالد عظیم صاحب، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی سیاست ہے کہ پارٹی مفاد آپ کو ملک سے زیادہ مقدم ہو گیا؟ دیکھیں جی، اس گفتگو نے کام تو یہ کیا ہے کہ جو انٹینشن ہے اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. یعنی اگر ان کے وہ جو لیٹرز ہیں اس میں مالی مشکلات کی وجہ سے بیک آؤٹ کرنے کی بات کی گئی ہے تو وہ غلط ہے. حقیقی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بات شوکت ترین صاحب نے کہہ دی، اور انہوں نے گالی دے کے یہ کہا کہ ان کو پتہ تو چلنا چاہیے موجودہ حکومت کو کہ یہ کیسے یہ ہمیں اس طرح سے کر کے، یعنی جو عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیاں ہیں وہ کر کے کیسے یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. گویا یہ کوئی مالی مشکل نہیں ہے، بلکہ IMF کا پروگرام رکوانے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جو ان دونوں آڈیوز کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر اس میں شوکت ترین جو ہیں ان کا تو رول صرف ایک پیغام پہنچانے والے کا ہے. انہوں نے بتایا کہ کل کے اجلاس میں یہ طے ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جب تیمور جھگڑا سے ان کی جو گفتگو ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اور محمود خان صاحب کی وہ جو ملاقات ہے اس میں تو یہ طے ہوا کہ کل ہم نے پریس کانفرنس کرنی. اس کا مطلب ہے کہ یہ اعلیٰ ترین سطح پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. اس کا مقصد بھی انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ جی محسن لغاری نے جس وقت یہ کہا کہ کہیں اس سے اسٹیٹ کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کو تو نقصان پہلے ہی پہنچایا جا رہا ہے. ہمارے چیئرمین کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسٹیٹ کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اور جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ابھی منصور علی خان صاحب، حسان نیازی کی جو ابھی جو سوشل میڈیا پر ٹویٹ چل رہی ہے، وہ اسی کی کڑی بنتی ہے کہ ان کے نزدیک یہ عمران خان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور اس میں اگر ملک کے معاشی پروگرام کو سبوتاج کرنے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس بارے میں حق بجانب سمجھتے ہیں. اور بلیک میلنگ کا لفظ انہوں نے خود یوز کیا وہاں پہ تیمور جھگڑا صاحب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ کار تھا جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کو زیب نہیں دیتا
जो दिन रात पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए काम करने की बात करती है, जो दिन रात ये बात कह रही है कि हमारा मकसद जो है वो इस स्टेट को स्ट्रेंथन करना है, और आज हालात ये हैं कि कोई इस किस्म का इकदाम जिससे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं, चाहे उसके नतीजे में रियासत को क्या नुकसान पहुँचे, इसको PTI जायज़ समझती है, रवा समझती है। और मेरे ख्याल में ये इस चीज़ के बारे में अब कोई इबहम बाकी नहीं रहना चाहिए कि जो इस किस्म का इक़दाम है वो मैं समझता हूँ कि रियासत को नुकसान पहुँचाने की एक दानिस्ता कोशिश का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है, और इसको अगर इसमें लिटिगेशन की जाए तो वो भी आगे बढ़ सकती है। और एक बात और है, अगर किसी मरहले पे हुकूमत इन सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी जाए तो वो उसके लिए एक सॉलिड मवाद मौजूद उनके पास वहाँ पे है। कल को ये नहीं कहा जा सकेगा कि इन हुकूमतों के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई हो रही है ये दुरुस्त नहीं है, वो करनी है उन्होंने नहीं करनी और नहीं होनी चाहिए। मेरे नज़दीक सूबाई हुकूमतों को टॉपल करने के लिए वफाकी हुकूमत को अपनी क़ुव्वत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जवाज़ मुहैया कर दिया है इस किस्म की गुफ्तगू से कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो और मामला अदालत में जाए तो वफाकी हुकूमत बेहतर पोजीशन में होगी ये बताने के लिए कि सिर्फ हुकूमत को टॉपल करने के लिए ऐसे इक़दाम तजवीज़ किए गए जिसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो मुल्क को, रियासत को पहुँचता है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें पूरी PTI पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये एक मीटिंग में तय करने के बाद ये पैगाम पहुंचाया शौकत यकीनन काफ़ी संगीन सूरत हाल है। खाकान नजीब साहब तजियाकार हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सर, किस तरह IMF की रकम जो है वो रुकवाने की कोशिश की गई, एक मुबीना ऑडियो सामने आई है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस वक्त हम सबको ये रियलाइज करना है कि जो IMF का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दुनिया भर में जो तकलीफ मुल्कों में हो रही है, जो मुल्क एंकर्ड नहीं है IMF में, जो कि BOP चैलेंज में है, यानी कि एक खसारे का जो चैलेंज है पाकिस्तान जैसे ममालिक को, तो प्रोविंसेस का उसमें रोल इसलिए ज़रूरी है कि ये ऑब्वियसली प्रोग्राम तो स्टीयर हेड करता है फेडरल आपका, तो प्रोविंसेस जो हैं जैसे एक गारंटी करती हैं कि एक सरप्लस है, तो उनको हर सूरत में इस जो गारंटी उन्होंने किया हुआ है वाइट लेटर जो कि सारी प्रोविंसेस ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा, आई थिंक उसकी ओनरशिप जो है उसको लेनी चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट को इसके साथ साथ ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर उनके कोई खदशात हैं तो वो पूरे किए जाएं, ताकि उनको ये मौका ही ना मिल सके कि वो कोई अभाम पैदा कर सकें इसमें। और KPK की सूरत में बिल्कुल ये बात भी है कि नेट हाइडल प्रॉफिट और ये इश्यूज चलते हैं। आई एम श्योर कि आज बैठ के मिफ्ता टेक्निकली उनको झगड़ा साहब के साथ सॉर्ट आउट करेंगे और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके आज रात को IMF का प्रोग्राम करना। और ये मेरी एडवाइस भी है और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट भी है सब को कि हमें IMF का प्रोग्राम हर सूरत में करना है। इसके बगैर $8 अरब से नीचे हमारे रिजर्व्स हैं, हम इसको सह नहीं पाएंगे। रूपी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, LCs खोलनी मुश्किल हो जाएंगी, फ्रेंडली कंट्रीज के पैसे नहीं आएंगे। दिस सिचुएशन इज एक्सट्रीमली सीरियस और हमें एज अ नेशन इसको यूं जरूर सोचना चाहिए। और इस वक्त IMF के प्रोग्राम पे कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोविंसेस एंड द फेडरल गवर्नमेंट इज असेंशियल एंड होपफुली एन एरिया जहाँ पे दोनों तरफ से कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन खाकान नजीब साहब, शौकत तरीन साहब खुद मुल्क के वजीर ख़जाना रह चुके हैं और जिस तरह से वो पंजाब के वजीर ख़जाना को उकसा रहे हैं और जिस पर पंजाब के वजीर ख़जाना उनको कह भी रहे हैं कि इस खत से, सारे मामले से रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन शौकत तरीन साहब की जिम्मेदारी देखिए, वो ये कह रहे हैं कि वो चेयरमैन को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन को नुकसान हो रहा है। तो एक इंसान जो खुद वजीर ख़जाना रह चुका हो उसके मुल्क के हालात तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पता हो सकते हैं। जी दुरुस्त है ऑब्वियसली, और शौकत साहब ने ये प्रोग्राम चलाया भी है जो IMF का है, वो बहुत बखूबी जानते हैं। और आई थिंक शौकत साहब भी जानते हैं कि किसी सूरत भी IMF के प्रोग्राम को डीरेल नहीं करना, बट वो प्रॉबेबली, मैंने पूरा बयान तो उनका सुना नहीं है, बट वो यही चाहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है और जो पैसे अब दरकार हैं सारी प्रोविंसेस को, क्योंकि ये ज़रूर याद रखिए कि प्रोविंसेस को ये पैसे लाने के लिए जो सरप्लस होती है, यानी कि वो अपने सारे पैसे खर्च कर सकें और उसके बाद उनके पास पैसे हों कि वो सरप्लस जनरेट करके दे सकें ताकि जो हमारा मालियाती खसारा है वो नीचे आ सके।
اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل ٹرانسفرز ٹھیک ہوں، اور ضروری یہ ہے کہ ان کے ایکسپینڈیچر اتنے ہی رہیں. تو ان کے ایکسپینڈیچر کو اتنا رہنا جو ہے وہ فلڈ میں ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. سو آئی ایم ایف سے یہ بات کی جا سکتی ہے، یہ ساری باتیں آئی ایم ایف سے بھی کی جا سکتی ہیں، بٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پارٹیز کو یونائٹ کرنا چاہیے اس وقت، اور ساری جو یہ سینئر پارٹیز ہیں، یہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، انہیں انشور کرنا ہے، اور یہ ساری قوم کی ان سے ریکویسٹ ہونی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوشش کی ہے اس میں کہ یہ ہم ہر صورت میں کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب. نعیم حنیف صاحب، آپ کی جانب میں آؤں گی. ملک اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں، اور بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت سیاست کا وقت نہیں ہے، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ہتھ کنڈے اب سامنے آ رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کی جانب سے، اور کے پی حکومت بابا اس کی تردید بھی کرتی رہی، لیکن اب جو مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے، کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ اور جس طرح سے خالد عظیم صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ذمہ داروں کو جو ہے وہ عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ شوکت ترین صاحب کی بدترین سازش ہے ملک کے خلاف جو ایکسپوز ہو چکی ہے. یہ ہے وہ غداری، یہ ہے ملک دشمنی، یہ ہے وہ ملک کے خلاف سازش. جو ایک خاتون جو ہے وہ ایک آڈیو میں اپنے سوشل میڈیا ہیڈ کو کہہ رہی تھی کہ اگر فلاں پارٹی کا کوئی شخص یہ بات کرے عمران خان صاحب کے بارے میں تو اس کو غدار جو ہے وہ قرار دینا ہے. سوشل میڈیا پر اس کے خلاف غداری کے فتوے وہ دے رہی. آپ یقین کیجیے کہ شوکت ترین جو سابق وزیر خزانہ ہے، ان کی گفتگو سن کے پہلے مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کسی دشمن ملک کا کوئی سابق وزیر خزانہ ہے جو پاکستان کے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ کو اکسا رہا ہے پاکستان دشمنی پر، اور پاکستان کا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کو ڈیریل کرنے پر اور ملک دیوالیہ کرنے کی ایک سازش کر رہا تھا. یہ ہے وہ غداری، یہ ہے وہ ملک دشمنی، یہ ہے وہ ملک کے ساتھ سازش. اور یہ ایک سیریز ہے، یہ کنزیکٹیو واقعات ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. آج کا واقعہ جو ہے اس میں وہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اصل چہرہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک غدار تک کا جو سفر ہے، آج وہ اس منزل پر پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی. اور بالکل میں اس کو مبینہ کا ورڈ یوز نہیں کروں گا، یہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ایمان پر شوکت ترین جو ہے وہ سارا جال بچھا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ بنی گالا کی میٹنگز کے بعد یہ فیصلہ کیا. نعیم حنیف صاحب، معذرت کے ساتھ آپ اپنی بات کو یہیں سے مکمل کیجیے گا، اور اس پر بھی آپ کامنٹ کیجیے گا کہ اس سے ملک کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور اب چونکہ یہ آڈیو سامنے آئی ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے. ایک بریک ہم لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے.